नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 5 तारिख शनिवार आज प्रथम खबर तमिलनाडु राजनीति हईचई मुख्यमंत्री प्रार्थी हेबे तमिल सुपरस्टार थालापति विजय राजनीति को आउ जणे सुपरस्टार अभिनेता एंट्री तमिलनाडु राजनीति आउ जणे बड़ कलाकार एंट्री मारिछंती मुख्यमंत्री प्रार्थी हेबे तमिल सुपरस्टार विजय एकाकी लड़िब विजय दल टीवी के पूर्वर अनेक थर साउथ सुपरस्टार राजनीति को एंट्री मारी सारी पवन कल्याण आंध्र डेप्यूटी सीएम भाव में दायित्व नहीं। परवर्ती खबर अटकिला पुरी विमान बंदर परिवेश मंत्रालय जंगल परामर्शदाता कमिटी एफएससी ओडिशार पुरी में प्रस्तावित अंतर्जातीय विमान बंदर पर मंजूरी को स्थगित रखिछि। मंत्रालय पक्षर ऑलिव रिडेल कईच इरावाडी डॉल्फिन एवं प्रवासी पक्षी संभाव्य क्षति और घूर्णिझड़ उपकूल को सुरक्षा देउथिबा 13,000 गछ नष्ट हेबार प्रभाव नहीं चिंता प्रकट करा जायछि। बड़ प्रकल्प जंगल जमी खोज जाउथिबा प्रस्ताव गुड़िकर जांच करुथिबा एफएससी ओडिशा सरकार को सतर्कमूलक पदक्षेप ग्रहण करबाकू एवं एही मामला को भारतीय वन्यप्राणी प्रतिष्ठान WII को पठाइबाकू अनुरोध करछि। परवर्ती खबर कंटेंट क्रिएटर सावधान ब्लॉक होई पारे वीडियो सरकार आणुछंती नुआ नीति साबड़ हेबे देश विरोधी कंटेंट क्रिएटर वीडियो रे देश विरोध रे किछि मध्ये कंटेंट देखा गले सीधा ब्लॉक करा जिवो। देश विरोधी वीडियो विषय वस्तु को अवरोध करिबा पई सरकार नीति आणुछंती। एने गृह मंत्रालय जातीय विरोधी भाइराल वीडियो एवं विषय वस्तु अवरोध करिबा नै जातीय नीति आनिबाकू विचार करछंती। केंद्र सरकार सोशल मीडिया रे देश विरोध रे घृणा प्रसार करथिबा लोकंक उपरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबाकू जाउछंती। सोशल मीडिया रे देश विरोधी वीडियो किंबा पोस्ट शेयर करथिबा लोक माने एबे खसी पारिबे नाही। सूचना अनुसार केंद्र गृह मंत्रालय एथिपई एक नीति आनिबाकू प्रस्तुत हेउछि। देश विरोधी काम करथिबा हैंडल गुडी को अवरोध करा जिवो एवं सेमानक विरोध रे मध्ये कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण हेबो। परवर्ती खबर सबु चिटफंड जमाकारी को मिलिबो टंका खूब शीघ्र टंका फेरी पाइबे। चिटफंड क्षतिग्रस्त समस्त जमाकारी को मिलिबो टंका सांबादिक सम्मेलन करी बड़ सूचना दैछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहिसंती विगत सरकार 14 वर्ष भितर 174 चिटफंड संस्था ओडिशार साधारण लोकंकर टंका आत्मसात करिबा प्रयोजित थिला। ओडिशार लक्षाधिक लोकंक विश्वसनीयता सरकार उपरे कमी जाइथिला। प्रथमे कर्पस फंड पर कमिशन गठन कले हेले तांको प्राप्य फेराई पारिले नाही। आमे सरकार को आसीबा परे संकल्प पत्र रे निष्पत्ति नेइथिलु। विभिन्न सेक्टर तथ्य आनी 3 रु 4 मास भितर 5 लाख जमाकारी को टंका फेराई देबु। छोट बड़ सब जमाकारी को टंका फेराइबे बीजेपी सरकार। पर्यायक्रमे टंका फेराइबे सरकार। 3 रु 4 मास भितर 5 लाख जमाकारी को टंका फेरस्त हेबो। बीजेपी सरकार कमिशन रिपोर्ट मध्ये जांच करिवे बोली मनमोहन सामल कहिसंती। परवर्ती खबर भल प्रदर्शन न कले कॉलेज बंद नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ सरकार बड़ निष्पत्ति खराब प्रदर्शन करुथिबा किंबा पिला हेउनथिबा डिग्री कॉलेज गुडी को बंद करा जिवो। सरकारी अनुदान प्राप्त घरोई वृत्तिगत पाठ्यक्रम रे शिक्षा प्रदान करुथिबा कोनोसी भी कॉलेज रे जदि छात्र छात्री को उपस्थापन कम रहुची किंबा लगातार खराब प्रदर्शन होउची सेही अनुष्ठान रे ताला पकाइबो उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग रो उच्च क्षमता संपन्न कमिटी रे एभली निष्पत्ति होइची। एहासो 3 रु 4टी शिक्षा वर्ष रे सीट खाली पडिले संपूर्ण कॉलेज को मध्य बंद कर दिया जिवो बोली उल्लेख करा जायछि। उच्च शिक्षा विभाग उच्च क्षमता संपन्न कमिटी HPC रे एभली निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर को आक्रमण घटना बालेश्वर समस्त कार्यालय रे जोग देले ओएस अधिकारी। समस्त कार्यालय रे जोग दैछंती ओएस अधिकारी। बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर को आक्रमण विरोध करी समूह छुट्टी जाइथिले ओएस। तबे एभली निष्पत्ति परिवर्तन परे कार्य रे जोग दैछंती बालेश्वर समस्त ओएस ऑफिसर जहा फल रे स्वाभाविक होइछि कार्य। परवर्ती खबर एणिकी चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी माने नहीं पारिबे प्रसवकालीन छुट्टी। हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय एणिकी चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी माने नहीं पारिबे प्रसवकालीन छुट्टी। ए राय दैछंती हाईकोर्ट को 3 जणिया खंडपीठ। पूर्वरु एक आवेदन शुणाणी करी हाईकोर्ट को जणिकिया खंडपीठ अनुरूप राय दे चुक्ति भित्तिक महिला मानकु प्रसवकालीन छुट्टी वंचित करिबा अमानवीय बोली कहिथिले। ए राय विरोध रे राज्य सरकार आवेदन करथिले। 3 जणिया खंडपीठ मामलार शुणाणी करी कहिसंती चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी प्रसवकालीन छुट्टी पाइबाकू योग्य हुअंती। एहा परे महिलांक सपक्ष रे राय दैछंती हाईकोर्ट। परवर्ती खबर पुरी सहर एवं महानगर निगम पुरी पौरपालिका को महानगर निगम करने को निष्पत्ति। प्रेस मीट रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को घोषणा। जनसंख्या और भक्तों दृष्टि को दृष्टि रखी निष्पत्ति। निकट में 10टी पंचायत सहर अंशविशेष हेबो। राज्य मुख्य सेवक भाव में राज्यवासी जो गुरु दायित्व मते अर्पण करिसंती सेथिमध्यरु पुरी को आसुथिबा लक्ष लक्ष भक्तों सहित पुरीवासी को गुणात्मक मौलिक सुविधा प्रदान करिबा।
ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସଦର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସହର ପରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଟାରିଫ 10ରୁ 20 ଶତକଡାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 60ରୁ 70 ଶତକଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିଭଳି ବାକି ଦେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ଚିଠି ମିଳିଯିବ। ଏମିତିରେ ଏହା 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳାଚକଟାରେ ଭିଡିଓ ମାଗିଲେ ଅନୁ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ମେଲ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଭିଡିଓ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭେଟି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ଦେଇପାରିବେ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8ରେ ହେବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ମନମୋହନ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେବେ ନା ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୁଲାଇ 8ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ମୁଖିଆ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 7 ତାରିଖରେ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। 8 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 1999ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବେ କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖିଆ?